Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So hari ini kita akan masuk kepada new chapter yang bertajuk Work and Energy. So for the first part, we're going to look at the work first. So work is one of the example of scalar quantity. So bila kita sebut dia adalah scalar quantity, bermaksud dia hanya ada magnitude sahaja. So tidak ada direction. Unit bagi work ialah Newton meter ataupun juga boleh dikenali sebagai dalam unit joule ataupun simbol dia adalah J. Now definition for work ialah amount of force that required to move an object over a distance. So that's why kenapa work done ini dari segi equation dia akan menjadi force you time with S, which is the displacement, and also cos theta. Now theta over here merujuk kepada angle. Okay, this is angle between force F dan juga nilai displacement. Okay, we have 5 forces yang kita belajar di dalam chapter 4. Okay, kita ada weight, kita ada normal, kita ada tension, frictional force dan juga external force. So since kita ada 5 forces yang berbeza, bermaksud di dalam chapter ini kita akan ada 5 jenis work done. Now weight ialah satu force yang disebabkan oleh gravitational pull, which is why kalau ada weight bermaksud work done yang kita maksudkan ialah work done by gravity, which is simbol dia akan menjadi work done, and then we have G merujuk kepada gravity dan equation dia akan menjadi mg, that is the force, and then S is the displacement, and next will be cos angle theta. Kemudian yang kedua, work done by normal. So work done by normal dia akan jadi work done and by normal force is equal to the normal force itself time with displacement S, cos dan juga angle theta. Kemudian kita ada yang ketiga, kita ada work done by tension. So dia akan menjadi work done by T as your force tension. So it will be T tension as the displacement, cos sama juga angle theta. Yang keempat kita ada work done by frictional force. So dia akan menjadi work done, and then we have frictional force, can be static force ataupun kinetic frictional force. Dia akan menjadi the frictional force itself times with S, which is displacement, and then kita ada cos angle theta. Lastly, kita ada work done by external force. So external force kita ada dua jenis, sama ada F pull ataupun F push. So kita boleh letakkan di sini sebagai work done by external force. So it can be, macam saya sebutkan tadi, dia boleh jadi pull ataupun push. So equal to F external, okay, you time with S the displacement, and finally we have cos angle theta. Baik, kita pergi kepada example yang pertama, example 5.11, di mana dalam soalan disebut a man pushes a 50 kg refrigerator horizontally at constant speed about 14 meter along the frictionless floor. How much is the work done by the man? Baik, kalau soalan diberikan macam soalan seperti ini, first kali kita kena cari dan kita kena work out free body diagram. Okay, so objek kita dalam soalan ini merujuk kepada refrigerator. So kita akan lukis free body diagram, and kita akan lukiskan free body diagram melibatkan forces yang acting kepada refrigerator. Okay, so refrigerator kita akan represent dia sebagai a point, and then kita akan work out how many forces yang bertindak ke atas refrigerator. First kali kita ada gravity. Okay, gravity akan pull kita punya refrigerator ke bawah, and that is kita punya weight lah.
So dia akan ke bawah, and that will be weight mass times with gravitational pull 9.81 meter per second square. And then kita ada contact surface di sini di antara kita punya refrigerator dan juga kita punya frictionless floor. Bermaksud kita akan ada normal force, di mana normal force akan bertindak perpendicular to the surface. So dia akan pergi ke arah atas, and kita akan label dia sebagai N. Kemudian kita ada F push. So this guy is pushing the refrigerator dan dia push somehow ke arah kanan. So bermaksud kita punya arah untuk F push by the man, dia akan pergi ke sebelah kanan. So that will be F push. Okay. Now kita suspect mungkin akan ada berlaku frictional force between the refrigerator dan juga kita punya floor. Tetapi somehow dalam soalan dimension dia adalah frictionless floor. Bermaksud kita tidak ada frictional force acting ke atas kita punya refrigerator. Okay, so far itu adalah kita punya free body diagram. Selain daripada itu juga kamu kena tambah lagi satu part yang sangat penting dalam free body diagram ini, ialah kita punya displacement. Okay, as the man pushes that refrigerator towards right, bermaksud kita punya refrigerator nanti akan bergerak ke sebelah kanan. Bermaksud arah displacement kita juga akan pergi ke sebelah kanan. And for that saya akan tanda dia sebagai displacement S. Okay. Sekarang dalam free body diagram kita ada 3 forces. Kita ada normal, kita ada F push dan juga kita ada weight disebabkan oleh gravitational pull. Okay. So daripada kita punya free body diagram ini, kita ingin mencari work done by the man. So bila kita sebut work done by the man, that is work done by force apa? By F push sebenarnya. So bermaksud dari segi kita punya free body diagram nanti kita akan extract F push dan juga displacement S sahaja untuk mengira Fs cos theta. So N dan juga weight tadi kita akan abaikan lah. But the thing is, dalam soalan ini tidak dimention berapakah nilai F push. Okay, tetapi soalan ada mention dia bergerak dengan constant speed. Now, kalau saya ambil menggunakan Newton second law, disebut sum of force is equal to ma. Okay, dan A ini adalah kita punya nilai acceleration. Baik, kalau di sebelah horizontal, how many forces yang kita ada? Kita hanya ada F push. So bermaksud kita akan ada F push di sebelah kita punya sum of force. And then kita punya mass. Mass ialah mass of the refrigerator. Tetapi somehow kita punya refrigerator tidak bergerak di dalam acceleration. Dia sebut dia bergerak dengan constant speed. Now bila dia constant speed bermaksud nilai acceleration kita akan menjadi 0 meter per second square. And for that kita akan dapat nilai F push by the man is somehow equal to 0 Newton. Okay, so walaupun lelaki ini push dia punya kita punya refrigerator, kita tahu dia mesti ada nilai F push, tetapi disebabkan dia bergerak dengan constant speed, maka nilai F push akan menjadi kosong. Baik, kemudian baru kita akan menggunakan equation work done, and the work done is equal to work done by F push by the man is equal to F push times with the displacement S, and then kita ada cos, and then kita punya angle theta. Now sekarang ini kita akan fokus kepada angle. Now F push tadi kita dapat adalah kosong. Okay, kemudian kita punya displacement dia sebut dia tolak sejauh 14 meter, okay, towards right, and then kita ada cos theta. Baik, cos theta ialah angle di antara kita punya what is the forces just now, F push dan juga displacement S. So F push dan S dia bergerak ataupun dia acting towards the same direction, which is towards right. So since dia adalah same direction, bermaksud angle dia akan menjadi 0 degree.
Okay, so bila kita kira, kita dapati work done by the man as he pushes the refrigerator towards right will be 0 Newton meter, ataupun kita boleh letak sebagai 0 joule. Baik, untuk example yang seterusnya, kita akan lihat pada example 5.12, di mana dalam soalan disebut a 6.0 kg box of books is lifted vertically using pulley from rest to a distance of 1.8 meter with constant applied force of 50 Newton. So calculate, soalan dia ada soalan A, the work done by applied force, and also what is the work done by the gravity. So sama juga dengan kita punya solution tadi, kita akan start dengan free body diagram dahulu. So sama juga macam solution untuk example yang sebelumnya, kita akan work out dia punya free body diagram dahulu. So free body diagram, dan objek yang kita maksudkan adalah books. Okay, so kita akan fokus kepada books. So books kita akan represent dia sebagai a point. Okay, so kalau kita tengok kepada books di sini, kita ada satu string, okay, yang menghubungkan di antara books dan juga F-pull. Okay, so first kali, apakah force yang bertindak ke atas kita punya box of books? First kali kita ada gravity lah. So gravity akan tarik dia ke bawah, bermaksud that will be the weight of that books. So weight is equal to mg. So sini saya letakkan dia mg supaya kamu tidak keliru dengan work done W lah. Okay, that is the first force. And then kemudian di sini kalau kita tengok tadi, kita ada string, bermaksud kita ada tension lah. So tension kita akan from the books, dia akan pointing away. So dia akan pergi ke atas, and that will be the tension. Okay, kemudian so as the F pull, okay, so bila kita tarik dia ke sini, bermaksud buku ini akan naik ke atas lah. So itu bermaksud kita punya arah displacement which is 1.8 meter. Okay, dia akan pergi ke tegak ke atas. So that is the direction of the displacement S. Baik. Jadi sekarang kita ada dua forces yang bertindak ke atas kita punya box of books. Satu kita ada tension dan satu lagi kita ada weight. Tetapi soalan dia sekarang disebut what is the work done by applied force ataupun F pull. Now dalam kita punya free body diagram, kita ada nilai tension. Now tension kita tidak tahu berapa nilai tension. Okay, so disebabkan itu dekat soalan ini kita akan assume bahawa F pull yang kita gunakan untuk tarik kita punya buku tadi akan menjadi nilai tension. Okay, so nilai tension di sini kita akan wakilkan dia sama, kita akan letakkan dia punya nilai sama dengan F pull. So F pull which is tension kita akan menjadi 50 Newton. Okay, and then untuk mencari kita punya weight, dia akan menjadi 6 kg you times with 9.81. So that will give us, nilai dia adalah 58.85 Newton. Okay, so first kita akan tengok pada work done by applied force. Okay, tadi kita sebut nilai tension dan juga F pull adalah sama, di mana arah dia akan pergi ke sebelah atas. So that is T which is somehow equal to F pull. Dan displacement juga akan pergi vertically upward. So that is our displacement lah. So if you want to calculate what is the work done by F pull, it will be the F pull itself you times with displacement S, and then we have cos, and then we have cos theta. Now work done by the F pull, which is F pull kita tadi ialah 50 Newton. The displacement is somehow equal to 1.8 meter. And then cos
Okay, and then theta is angle between F pole dan juga displacement S. Now, nilai ataupun direction of F pole dan juga S, somehow kedua-duanya adalah vertically upward, bermaksud dia adalah same direction. So, angle dia akan menjadi 0 degree lah, which is give us the work done by the applied force ataupun F pole will be 90 Newton meter or 19 joule. Kemudian B, find the work done by the gravity. So which means kita akan extract gravity daripada kita punya free body diagram, di mana kita punya gravity merujuk kepada work done by the weight. So dia ke arah bawah, so weight is equal to mg, and somehow displacement kita masih lagi arah yang sama, which is dia akan pergi ke sebelah atas, vertically upward, and that is displacement S. So now we are looking for work done by gravity, which is gravity here means weight, so dia akan menjadi mg times with displacement S, and then cos theta. Now mg mass you times with gravity, just now kita sudah kira, dia akan menjadi 58.85, so that is your weight. And then displacement vertically upward ialah 1.8 meter. So sekarang kita tidak masukkan sebarang sign positif or negatif. And then kemudian kita ada cos. Now what is the angle between kita punya weight dan juga displacement S? Somehow dia adalah anti-parallel ataupun dia arah yang bertentangan. So angle between these two adalah sebanyak 180 degree. And for that, nilai work done by gravity ataupun nilai work done by the weight is equal to negative 105.93 Newton meter or negative 105.93 joule. So kamu boleh pilih sama ada kamu menggunakan unit dia Newton meter ataupun joule. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada fx graph, di mana fx graph merujuk kepada F ialah force dan X adalah nilai displacement. So di sebelah y axis kita ada force dan di sebelah x axis kita ada displacement X. Now kalau kita dibagi satu graph untuk graph fx graph tadi, contoh bentuk dia adalah begini, maka area under the graph will be represented by work done by the force. Okay, so area under the graph will be work done by the force, and this area is depends on the shape of the graph. So it can be trapezium, it can be rectangular, and it can be right angle triangle. So equation bagi area bergantung sepenuhnya kepada shape of the graph. Sebagai contoh dalam example yang ketiga, example 5.13, di mana soalan dia sebut a force acting on particle varies with X as shown in figure. Okay, so calculate the work done by the force. So work done by the force on the particle as it moves from X equal to 0 meter sampai kepada X equal to 6 meter, which mean kita akan cover the whole shape lah. Okay, so sebelum kita kira ataupun kita cari area under the graph which is represent the work done by the force, kita kena tahu dia punya shape dahulu. So kalau kita tengok daripada 0 kepada 6 meter, bentuk dia adalah bentuk trapezium. Okay, so dia adalah bentuk trapezium. So macam mana kita mau cari area bagi trapezium? It will be 1/2. Okay, we said A plus B U times with C. So dekat graf ini kita kena cari apakah nilai A, apakah nilai B dan juga apakah nilai C. Baik, so work done by the force, kita sebut tadi dia adalah equal to the area under the graph, which is dia akan menjadi 1/2
Now what is A? A dalam kita punya graph ialah 4 meter plus with 6 meter as your B, and then the C, the height will be 5 Newton lah. Okay, so for that kita akan dapat dia menjadi sebanyak 25 Newton meter or 25 Joule sebagai kita punya work done by the force on the particle. Baik, example yang keempat ialah example 5.14 di mana soalan dia menyebut a spring has spring constant of 400 Newton per meter, di mana dia akan menentukan sama ada spring itu keras ataupun lembut. Now, kalau spring constant itu lebih tinggi, bermaksud kita punya spring akan menjadi lebih keras. Okay, so kalau spring constant dia lebih kecil value dia, bermaksud spring kita akan menjadi lebih lembut. So, simbol bagi spring constant ialah K dan value dia adalah 400 Newton per meter. So, ini kena berhati-hati dengan unit bagi kita punya work done. Work done tadi adalah Newton meter. So, kalau dibagi unit Newton per meter, itu adalah spring constant. So, soalan dia tanya, how much work done is required to compress the spring by distance of 5 meter? So di sini kita ada dua diagram, sebenarnya dia adalah diagram yang sama. So diagram spring di sebelah kiri ialah spring yang belum lagi kita kompres. Okey. Kemudian diagram spring yang di sebelah kanan ialah diagram selepas dia dikompres. Now, untuk kita kompres kita punya spring, bermaksud kita akan apply satu F ataupun satu force. Okey. So kita akan apply force dari mana kita akan try untuk kompres dia. So kita akan apply sini. So it will be F push. Okay, so untuk kita kompreskan kita punya spring, kita akan apply F push. Dan somehow apa yang berlaku ialah bila kita apply F push di sana, kita punya spring nanti akan kena kompres, dan compression itu berlaku sebanyak. Okay. Okay, so arah compression dia begitu, ataupun delta X will be 5 cm. Baik, 5 cm ini adalah dalam unit yang tidak standard, which is centimeter. So kita kena tukar dia kepada standard value, which is kepada meter lah. So kalau saya tukarkan 5 cm kepada meter, dia akan jadi 5 times 10 to the power F negative 2 meter. Baik, sebelum kita mengira berapakah nilai work done to compress the spring, okay, sebenarnya kita ada satu equation yang khusus berkaitan dengan spring yang kita boleh ambil daripada Hooke's law, di mana di dalam Hooke's law, di mana dia menyebut F is equal to K. Okay, K is spring constant, you times with delta X. So, untuk mencari work done to compress the spring, so work done akan menjadi 1/2 F, which is F push, you times with kita punya nilai berapakah dia being compressed, which is delta X lah. So, kalau saya substitute menggunakan Hooke's law, maka F tadi akan menjadi 1/2, and then K as your spring constant, and then we have delta X, and then kita ada delta X di sebelah luar lagi, which is akan bagi kita menjadi 1/2 K spring constant, and then kita punya delta X akan menjadi square. So kalau saya masukkan value, dia akan menjadi 1/2 spring constant adalah 400 Newton per meter, and then kita ada delta X sebanyak 5 cm just now. So saya tukar dia menjadi meter, and then di hujung kita ada square, and that will give us 0.5 Newton meter or 0.5 Joule to compress the spring. Alright, so we're going to continue with our second part, which is energy. Now, energy, or to be specific, mechanical energy, can be divided into two types of energy. The first one we call it as kinetic energy, and second one we call it as potential energy.
So kinetic energy is defined as the energy that possessed by object due to its motion. So bermaksud objek yang bergerak akan mempunyai kinetic energy, while objek yang static tidak bergerak, di mana speed dia adalah kosong, maka kinetic energy dia adalah kosong. Which is why kenapa kinetic energy, which is symbol dia adalah K ataupun kinetic energy will be equal to 1/2 times with mass of the object, and then V square, which is referred to the speed or the velocity of that object. For potential, the symbol for potential energy is capital U. Can divide into two groups. The first one we call as gravitational potential energy, and second one we call it elastic potential energy. Now, gravitational potential energy is the energy possessed by an object due to its height. So the key point untuk gravitational potential energy is because of the height ataupun dia punya ketinggian. Which is why kenapa gravitational potential energy, which is symbol dia U, kita tambah dia sebagai G merujuk kepada gravity, is equal to M, the mass of the object, times with G, gravitational pull, which is 9.81 meter per second square, and then times with the height of that object. Okay, so that is gravitational potential energy. The second one is elastic potential energy. Now, elastic potential energy is energy that possessed due to a condition of the object. Selalunya elastic ini dia merujuk kepada objek yang kita boleh compress ataupun kita stretchkan. To be specific, a spring. Okay, so elastic potential energy simbol dia adalah capital U, dan kita letakkan dia sebagai E merujuk kepada elastik, di mana dia adalah sama dengan 1/2, and then K merujuk kepada spring constant, and then kita ada delta X square. So sini saya akan define. So K adalah kita punya spring constant. Okay, spring constant. Dan kita punya nilai delta X merujuk kepada extension. Okey, sama ada dia adalah extension ataupun compression. Baik. Kemudian untuk second part ini juga, selain daripada kita punya mechanical energy tadi, which is kinetic energy dan juga potential energy, kita juga ada conservation of energy. Now, di dalam chapter 3 kita belajar berkaitan dengan conservation of momentum, di mana kita sebut total untuk momentum awal sama dengan total momentum akhir. Okay, so the principle of conservation of energy, okay, merujuk kepada total of initial energy will be equal to the total of final energy. Now, tadi kita sebut energy ataupun to be specific, mechanical energy terdiri daripada kinetic energy dan juga potential energy. So, di sebelah initial, total initial energy will be kinetic energy plus dengan potential energy will be equal to kinetic energy plus dengan potential energy, which is to be specific, dia akan menjadi total yang initial, so dia akan jadi kinetic energy initial, potential energy juga initial, while untuk di sebelah kanan dia akan menjadi final, so dia akan jadi kinetic energy final, okay, tambah dengan potential energy final. So this principle of conservation of energy kita akan gunakan dan kita akan apply kepada case yang melibatkan energi itu tidak mengalami sebarang perubahan, ataupun kita boleh sebut the change in total energy is equal to 0. Baik, kita pergi pada example 5.1 di bahagian energy, di mana disebut a 9.5 gram bullet has speed of 1.3 times 10 to the power of 3 meter per second.
So kita punya bullet ini dia ada mass dia 9.5 gram dan bullet tadi bergerak dengan speed 1.30 times 10 to the power of 3 meter per second. Okay, calculate its kinetic energy in joule. Okay, kemudian yang B disebut kinetic energy if the speed is halved. So apa maksud halve di sini? Bermaksud kita punya speed tadi ialah dia akan menjadi separuh daripada yang asal lah. So dengan arti kata lain, kita punya V untuk soalan B dia akan menjadi 1.30 times 10 to the power of 3 meter per second. Initial kita bahagi dengan 2. Okey, itu maksud dia half lah. Baik, kita pergi kepada solution untuk soalan yang pertama. Dia sebut kinetic energy in joule. So tadi kita sebut kinetic energy. Okey, untuk soalan A, kinetic energy is equal to 1/2 mass of moving object times with the speed square. Okay. So our kinetic energy akan menjadi 1/2 times with the mass of the bullet. Mass of the bullet now is 9.50 gram. So ini kita kena tukar kepada SI unit which is kilogram. So bila tukar kepada kilogram dia akan menjadi 9.50 times 10 to the power of -3 kilogram. And then kita ada speed square. Speed kita tadi adalah 1.30 darab dengan 10 kuasa 3. And don't forget kita ada square di sebelah luar. And then the rest kita just tekan calculator lah. So kinetic energy of the bullet for question A is equal to 8027.5 joule. Okay. Okay. Kemudian yang kedua kita cari kinetic energy if the speed is half. So kita nampak di sini nilai V kita sudah pun kita bahagi dengan 2. So for that kita akan cari kinetic energy yang baru di mana dia adalah separuh daripada speed yang asal. So sama juga K sama dengan 1/2 mass times with V square. So K sama dengan 1/2 the mass still sama 9.50 gram. So dia akan menjadi kilogram. And then somehow dia punya speed akan menjadi separuh. So 1.30 darab 10 kuasa 3. We divided by 2 first. And then baru kita akan apply square. So for that nilai kita punya kinetic energy will be equal to 2006.88 joule. Baik, seterusnya ialah example 5.22 di mana example 5.22 adalah berkaitan dengan potential energy. To be specific adalah gravitational potential energy. So soalan example 5.22 dia sebut a 90 kg mountain climber is about to climb Mount Kinabalu of height 4,101 meter. Find the gain in potential energy of the climber if he starts from 200 meter from sea level. Bermaksud daripada 200 meter dia pergi kepada puncak which is 4101 meter. Now dalam soalan ini dia sebut berkaitan dengan sea level. Okey, sea level ini kalau kita boleh letakkan dalam lukisan ya. So sea level merujuk kepada 0 meter. So maksudnya di bahagian dasar sekali, that is sea level lah. Okey. So for that saya akan kira kita punya potential energy di bahagian initial. So here is our initial and this is our final. Okay. So initial first saya sebut dia sebagai gravitational potential energy. So saya letakkan dia sebagai UG di mana dia adalah mass times with gravitational pull acceleration dan juga H which is H initial lah. Kemudian saya ada yang final. Okay, dia adalah sama dengan UG juga which is dia adalah MGH final. So sini kita akan masukkan value. The mass ini merujuk kepada kita punya mass of the climber which is 90 kg. You times with 9.81. Okay. Kemudian kita punya height sekarang adalah 200 meter. So 200 meter already dalam SI unit. So masukkan just 200 meter. And for that kita akan dapat
1.77 times 10 to the power of 5 joule. So itu kita punya gravitational potential energy semasa dia berada pada height of 200 meter from sea level. Now kita kena cari pula kalau dia punya dia sudah sampai di puncak, which is height dia adalah 4101 meter. So di sana kita akan masukkan value. So dia akan jadi 90 juga. So the mass tidak berubah. The gravitational acceleration is 9.81. And then the peak of Mount Kinabalu is 4101 meter. And for that kita akan dapat nilai dia 3.62 you times with 10 to the power of power of 6 joule. Okay. So bila disebut the gain, so gain ini adalah perubahan. Okay, so kita sebut dia the gain ataupun change in gravitational potential energy sama dengan nilai potential energy yang final tadi, yang final tolak dengan gravitational potential energy di sebelah initial. So dia adalah sama dengan 3.62 times to the power 10 to the power of 6 minus 1.77 times 10 to the power of 5. So gain yang kita dapat untuk gravitational potential energy adalah sebanyak 3.44 times 10 to the power of 6 joule. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada example 5.23. Okay, example 5.23 dia melibatkan spring. So ini adalah soalan berkaitan dengan elastic potential energy sebab dalam soalan ini dia sebut if a vertical spring. So over here kita ada vertical spring is stretched by 2 cm by a suspended object having mass of 0.55 kg. So dekat sini kita ada dua diagram of spring. So spring yang di sebelah kiri ini ialah keadaan initial. Okay, so saya boleh tanda di sini dia adalah keadaan initial. Okay, kalau spring itu dalam keadaan yang asal, kita tidak gantung apa-apa dan kita sebut extension dia. Okay, extension dia adalah sama dengan 0 cm. Okay, sebab dia belum ada berlaku sebarang extension. Now, bila kita suspendkan objek tadi adalah mass dia 0.55 kg. Apa yang berlaku? Kita punya extension adalah sebanyak delta X sebanyak 2 cm. Now, this 2 cm kalau saya tukar kepada SI unit, dia akan menjadi 2 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay. Now, kenapa dia boleh extend? Okay, kenapa spring ini kita boleh dia boleh extend kalau kita suspendkan satu objek? That is because that object has mass which is 0.55 kg. So in this case bila kita gantungkan di sana, gravity akan tarik mass tadi dan bila gravity tarik dia ke bawah, bermaksud kita akan ada force which is that force basically the weight of the mass. So the weight of the mass will be the force that extend the spring which is equal to mg lah. Okay. Baik. So determine how much the spring gain in elastic potential energy. So sekali lagi dia sebut gain. So gain ini mestilah perubahan. Okay, perubahan bermaksud kita ada dua situation. Satu adalah initial dan satu lagi adalah final. Baik, untuk mengira elastic potential energy, kita sebut U elastic sama dengan 1/2 K delta X square. So delta X adalah kita punya extension ataupun compression. Jadi sekarang ini kalau kita mau cari gain ataupun change in elastic potential energy, bermaksud dia mestilah elastic potential energy yang final tolak dengan elastic potential energy yang initial. Okay, so kalau saya kira di sini dia akan menjadi 1/2 K
Kemudian kita ada delta x square. This is final. Minus 1 over 2 K delta x square initial. Okay. So, sekarang ini kita tidak ada nilai K. So, macam mana saya mau cari nilai K? And that is from, kita panggil sebagai Hooke's law. Di mana Hooke's law sebut, okay, Hooke's law disebut F sama dengan K times with delta X lah. So tadi yang extend kita punya spring adalah kita punya weight of the mass, which is F equal to mg. So kita boleh substitute force di sini, dia akan menjadi mg lah. So mg sama dengan K delta X lah. So di sini kita ada K delta X square. So mathematically dia akan menjadi 1 over 2 K delta X. So dia akan menjadi mg, and then that kita akan darab dengan delta X final, and then minus 1 over 2 K delta X square initial. Baik, di sebelah initial kita punya extension adalah sebanyak 0 cm, which is these terms, okay, basically terms yang terakhir ini adalah sama dengan 0 lah. So tidak perlu kira. And for that dia akan menjadi 1 over 2. The mass is 0.55 kg. We times with 9.81. And then extension di sebelah final, after kita suspend kita punya objek tadi, dia akan menjadi 2 cm. So dia akan jadi 2 times 10 to the power of negative 2. So square sekarang sudah hilang, dan kita boleh kira 0.054 joule. Baik, untuk example yang terakhir bagi chapter ini, example 5.24. Dalam soalan ini, example ini, kita akan apply principle of conservation of energy. Baik, soalan disebut a bullet of mass 20 gram is moving with velocity of 150 meter per second, hits a target. So dekat sini kita ada bullet, okay, di mana dia punya velocity. Kita boleh letak sini U of the bullet is equal to sama dengan 150 meter per second, and the bullet is moving towards the target. So target ini kita gantungkan, and then apa yang berlaku selepas dia hit kita punya target ini, dia akan penetrate lah. Okay, so dia akan hit the target and stop after penetrating the target. So dia akan masuk ke dalam kita punya target. So ini adalah lukisan di sebelah awal, and saya juga boleh tambah di sini, since kita punya target ini dalam keadaan static, dia tidak bergerak, not moving. So saya boleh letak di sana U for the target is equal to 0 meter per second, sebab dia tidak bergerak. Okay, after the bullet penetrate the target, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan kita punya target tadi, okay, dia akan swing. So bila dia swing, dia akan ada satu height lah. So height ini yang kita perlu cari, berapakah height selepas bullet itu penetrate target tadi. Okay, so for that kita akan apply kita punya conservation of energy. Dia sebut tadi conservation of energy, the sum or the total of initial energy sama dengan the sum of final energy. Now initial energy dia boleh jadi, sekarang ni kita ada dua objek, satu adalah bullet dan satu lagi adalah target. Okay, so kita tengok di sebelah initial dahulu. Baik, initial dia sepatutnya dia adalah combination di antara kinetic energy initial tambah dengan potential energy initial. Okay, so
kedua-dua KI dan UI ini kita kena tengok untuk kedua-dua objek. Maksud dia adalah bullet akan ada kinetic energy initial, dan bullet juga kena ada initial potential energy. Okay, so first kali kita akan tengok bahawa untuk bullet, okay, untuk bullet dia ada speed which is 150 meter per second, bermaksud dia akan ada initial lah. So untuk bullet kinetic energy initial dia adalah 1/2 mass of the bullet you times with dia punya initial velocity and then square. Okay, ada tidak dia punya potential energy? So dekat soalan ini dia tidak mention bahawa kita punya bullet ini ada height, dia tidak bagi tahu. Okay, so di situ kita boleh assume bahawa dia punya UI untuk bullet adalah kosong. Okay, kemudian baru kita beralih kepada kita punya target lah. Okay, so untuk target berapakah dia punya kinetic energy initial? Somehow dia adalah kosong, dia tidak bergerak kan, so kita boleh sebut dia adalah kinetic energy dia adalah kosong. However, saya masukkan equation. So 1/2, okay, mass of the target and then times with the initial velocity of the target square, di mana tadi kita sebut nilai ini adalah kosong lah, so tidak perlu kira dan kita tahu dia adalah kosong. Okay, untuk kita punya target, ada tidak dia punya potential energy initial? So dalam soalan pun tidak mention bahawa target ini ada height. So bila tidak ada height bermaksud kita punya initial potential energy untuk target dia adalah kosong jugalah. Okay, so kita boleh continue dengan kita punya sebelah final. So sebelah final kita ada kinetic energy final plus potential energy final. Baik, di sebelah final sekarang ini kita punya bullet dia sudah penetrate kita punya target. So ini kita akan kira sebagai satu body. Okay, instead of dua kita akan kira dia sebagai satu body lah. Okay, baik. So dia sebut di sini and stop after penetrating the target. Okay, tadi bila kita punya bullet masuk ke dalam target penetrates, of course dia akan menyebutkan kita punya block ini ataupun kita punya target ini untuk swing. Dan bila dia swing, okay, daripada sini dia swing naik ke atas and then somehow dia akan stop, baru kita akan dapat nilai height. So ini sama application dia macam maximum height kita belajar dalam chapter 2, di mana untuk mencari maximum height nilai velocity mestilah kosong. Okay, so di sini untuk kedua-duanya kinetic energy final dia adalah 1/2. The mass is combination. Okay, combination di antara mass of bullet, okay, plus dengan kita punya target, and then berapakah nilai kita punya final speed? Dia sebut tadi final speed kita adalah kosong. However, kita letak saja. So V square, di mana nilai ini dia akan menjadi kosong. Okay, kemudian tambah dengan bila dia swing dia akan capai maximum height. So bila ada height, kita tahu sebelum ini bila ada height dia akan ada gravitational potential energy. So dia akan menjadi M, di mana M ini adalah combination di antara bullet dan juga kita punya target lah. And then kita ada nilai G which is gravitational acceleration, dan juga H yang kita mau cari dalam soalan. So here is our equation. So kalau saya boleh tulis balik, dia akan menjadi 1/2. Okay, mass of the bullet ialah 20 gram. So 20 gram kalau saya convertkan dia kepada kilogram, mesti convert sebab dia mesti dalam SI unit. So 20 gram tukar kepada kilogram, dia akan jadi. Okay, and then what is UB square? UB ialah kita punya initial velocity for the bullet which is 150. So 150 and then kita akan square kan. Okay, so second part ini dia adalah kosong, so tidak perlu mention di sini. So equal to
So equal to, the first part ini juga adalah kosong, so tidak perlu kira. Kemudian kita ada mass combination antara bullet dan juga target, which is dia combination dia sama dengan bullet adalah 20 gram, so tukar kepada kilogram, plus dengan kita punya target adalah 2 kilo. So 2 kilo dia memang so standard, so just 2 lah. And then kita punya gravitational acceleration, which is G 9.81. And then H yang kita mau cari dalam soalan. So for this one kita kena kira, dan kalau saya masukkan nilai ini dalam kalkulator, nilai H yang saya dapat adalah sebanyak 11.35 meter. So itu adalah nilai height untuk kita punya target swing sampai maximum value. Okay, so with that example 5.24, which means kita sudah habis untuk chapter 5. So I think that's all for today. That's all for our session today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.